Okay. You you um you are going to have a number of quiz. It depends on the courses. Okay, and this quiz the carries mark that we call continuous assessment. Okay, so here continuous assessment carries 50% of your total marks for the courses. Okay, another 50% is your final exam. So this continuous assessment is conducted continuously. Okay, for example, maybe during tutorial, during quiz, during test. So all those practice will carry a formal marks for the course. Okay, so please make sure you take those tests, those quiz seriously. Okay, so here I'll go through with you how to attempt the quiz. Unfortunately, I cannot go through this in the website itself because you cannot access the spectrum yet. Okay, if not, I can just guide through for example to one example of the quiz, and you can learn hands on. But since you cannot access yet, so I'll go through this prepared slide how to attempt the quiz. Okay, in the course page you can see. Uh, Here we got the orange one means clickable. Okay, you can see the title. Okay, you can see the title. So just click the title and you can see a number of quiz here. For example, a number of quiz here, and then just click those quiz. Okay, click those quiz. You can see these windows. You will be brought into these windows. Okay, on these windows normally, okay, you can see the instruction for the quiz. Okay, you can see the status, whether you have attempted the quiz, the duration of the quiz, and okay, and below this blue bar, actually, this we have a button. Okay, the button called attempt the quiz. Okay, attempt the quiz. Okay, once you click that button attempt the quiz, okay, you will be prompted to into the quiz page here. Okay, for example, this is chemistry quiz. Okay, and this is objective questions. Okay, this quiz is carried out using objective questions, and this is example of one question. Okay, on the right hand side here, you can see this is what we call navigation block. Okay, so these numbers represent the number of questions. So this quiz actually carries 30 questions. Okay, 30 questions. Okay, so you can jump. You can use this navigation block to jump. You don't have to answer in sequence. You don't have to start with number one. For example, you can, if you see number one is difficult, you can jump to number two. You can jump to number 10 and so on. Okay, so use this navigation block to navigate your quiz. Okay, you can also flag the questions. Okay, here on the navigation block, if you have attempted, you have answered the question, okay, then you can see the gray portion here, the gray area under the question number. Okay, means that you have answered the question, you have tried the question, but that doesn't mean you cannot flag the question. You can flag the question. Okay, you can flag the question whether you have tried, you have attempted or not, or you not yet attempt the questions. Okay, if you flag unanswered question, unattempted question, you can see something like this. Okay, no gray area. But if you flag the question that you have attempted, you can see red flag here. Okay, this red flag means you have flagged the question. So why are we flagging the question? Normally, when we answer an objective question, we leave out the question that are difficult. We try the easier question first. Okay, so we flag the difficult one, we jump to the easier one. So that's why we use flag. Okay, so you can flag the each question in the quiz. Okay, so flagging means to mark the question. Okay, so you can easily get back. Okay, or sometimes these quiz are used as is meant for learning, not for the test, not for test, for learning. Okay, so you can flag the question and then discuss with your instructor. Okay, this is a face-to-face through platform. Okay, through spectrum, you can go through a learning process with your instructor. Okay, you can flag the question
and you can go through any for example discussion with your lecturer, your instructor through any whatever platform, your smartphone and so on, and you get back to the question. Okay, you can flag as many questions as you like. Okay. Okay. Yeah. Okay. If you flag a question, can you see here the red mark here means the question is flagged. Okay. 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 Once you have finished attempt the quiz, okay. Okay. So you are prompt to this button. Okay. Finish attempt. But before you click finish attempt, okay. If you click finish attempt, you shall see this windows. Okay, the summary. Okay, the summary of your attempt. Okay, you can see here all many items. You can see this question can be unflagged if you like, or you can leave it as flagged. Okay, okay, and you have two options. Whether you want to return to attempt, you want to recheck your answers, you can return to attempt, or you can submit all and finish the quiz. Okay, please remember, once you have clicked submit all and finish, means you cannot change the answers anymore. Okay, so please think twice before you press submit and finish. But normally this quiz we have duration, for example 1 hour, half hour, or 1.5 hour, and this quiz will be submitted automatically if those duration has over. Okay, so let's say you have a 1 hour quiz, so you have to be alert of the timing. You have to be alert. Don't just don't get to carried away, play around with spectrum. Okay, you have to be alert with timings. Make sure uh, when the time is almost up, you have to finish answer all the question. If not, your quiz will be submitted automatically. So you may not be able to answer the rest of the questions. Okay, so please, when you answer the quiz, the test on spectrum, be alert with timing. Okay, but if you have extra times, it's okay. Okay, you have two choices, whether to return to the attempt to play around with your answer, or you can submit and finish your attempt. Okay, so this quiz can be reviewed. Okay, once you have finished, answered, finished, and submit all, and finish the attempt, depends on setting. Okay, depends on your instructor setting. You can review. For example, maybe some instructor they allow students to review what is the correct answer for those questions, but you are not allowed anymore to change your answers. But you can review whether you get a correct answer or not. Okay, this is for the process of learning. Okay, some instructors they allow you to see the answers, but some instructor maybe they would not allow you to see the correct answers. It depends on the instructor. You can talk to him or her whether you can see the correct answers or not. Okay, but during reviewing, depends on so many items during you can see during reviewing, for example, but it depends also on your instructor whether he or she would allow you to review the quiz. Okay, so for example here, you can during the review process you can see whether you get a full mark or not, whether you get how many answers you have got it right, how many answers you have got it wrong, will be shown during review process. Okay. Okay. During review, you can see one question carries how many marks, and you get what portion of the mark. For example, maybe you get the question maybe a subjective question, it's not an objective question, and carries 3 marks, and how many marks you got, maybe 1 out of 3, maybe 2 out of 3, and so on. That can be reviewed during the reviewing process. Okay, and you can also use the navigation block, okay, during the reviewing process. Okay, so once you have uh, done with reviewing, okay, this reviewing actually is meant for you to learn. Okay, so if you want to learn, you can ask your instructor actually to allow you to review certain things. If he or she can say, okay, I'll allow you to see the correct answers. Okay, so you can go through.
and then you can learn from that. Okay, so once you have finished, you can click finish review. Okay, so this is an example of quiz that allows student to review. Okay, review, and you can see here whether how what grades you can see. Some instructors don't even allow you to see how many marks you get out of, let's say, 10 or 5 or 30 or 100. Okay, no mark is given to you. No, I mean, he or she would not allow you to see any marks. Okay, so depends on him, depends on your instructor. And this is, for example, okay, an example that your instructors does not allow you to see anything in your during your reviewing process. Okay, assignment. Okay, sometimes, okay, we conduct assignments on Spectrum, especially the one assignments that carries formal marks. Okay, not just for learning process, but carries continuous assessment mark. So those assignments will be conducted on Spectrum. Okay, for example, here you can see this is the assignment page. So you can click on, okay, for example, on this assignment, chemistry assignment. Okay, and you will be prompt to this assignment page. Okay, sometimes the assignment question is provided in the form of PDF file. So you just click on this file to download the question. Okay, once you click this file, the question will be downloaded into your device. Okay, but sometimes the whole question is embedded into this page. Okay, not in the form of PDF file. You cannot download the question. You can just read the question through on this quiz page. Okay, sometimes it's like that. Depends on the instructor. But for this quiz, this instructor, she provided the question in the form of PDF file. So you can download the question and you can switch off your laptop to save your data plan, and then you can answer the assignment offline. Okay, that is one way. Another way is you have to stay online to read through the assignment question. It depends on the instructor. So here you just click the file to download the question. Okay, so once you have answered, okay, some assignment you can answer straight away. Type your answer on screen. For example, for English assignment, for example, maybe I'm not an English teacher, so I don't know how they conduct the assignment. But Spectrum allows instructor to get the answer straight away on screen. So they ask question on screen, and you can type your answers on screen, your essay on screen, and will be marked automatically. Maybe, okay. We have Spectrum have that setting. Okay, but most of science subject, the assignment is written on paper, so you have to scan your answers and then convert the answers into PDF file. Okay, convert the answer into PDF file and upload your assignment. So how to upload the assignment? Okay, here you can see the status. Okay, submission. No attempt means you haven't submit your assignment yet, and not graded means because your teacher, maybe if you have submitted, your instructor haven't graded your assignment, the status is not graded. Okay, this is timing remain. Okay, you are given duration for the assignment to be submitted, so you can see the timing. Okay, so to submit an assignment, you just click here, this button, add submission. Okay, you click that button, add submission. Okay, you will be prompted to these windows. Okay, so here, if, for example, you have PDF, answered your assignment in PDF file, okay, you can, you also want to add videos, okay, to give more explanation for your assignment, you can click folder button here. Okay, if you click folder button here, you will be prompted to this pop-up windows. Okay, this pop-up window, you can create your own folder. So in that folder, you can put the PDF file, you can put a video link, you can video file, you can put a PowerPoint file, for example, in that folder. Okay, according to the instruction. Okay, your instructor will tell you how to assign name for the file
or for the folders. You cannot yet name it. You cannot name your file or folders according to your whims and fancy. It must follow your instructor style. Okay, so change the naming of your folder or your file to according to your instructors, and then you upload the file. Okay, so you choose file. Okay, and then you can see here. Okay, this is called file picker. You can browse, choose. Okay, and then you can just upload. Click here, upload the file. Okay, when you upload the file, you shall see your file is uploaded into this box. Okay, but not yet. You haven't done yet. You have to click save changes. Without clicking this save changes, your assignment will not be submitted. Okay, once you click save changes, and then your assignment will be submitted. Okay, so once you click the submit, and then you can see the submission status here. Okay, means submission status submitted for grading. Means you have submitted, but your instructor haven't graded your assignment yet. Okay, here in this window you have two options. Whether you want to here exit submission. Okay, you have finished, or sorry, you can edit submission. Okay, so let's say you want to change your answers. Okay, you can edit submission. Okay, this is normally when you answer the question straight away on your laptop, on your screen. You type on screen. Okay, but if you upload files, normally you have to remove the whole file. Okay, if you upload the assignment as PDF file, you have to remove later. Hello. Hello. Ya, Okay. Okay. So kita ada Q&A sekarang ke lepas ni? Okay, this is my screen. Okay, my screen for Spectrum. This is my course, semester 1 course. This is the old course. Now the code is different. Now the code is now this year we have a new curriculum. So this coding, the course code is now different. It's no longer FAD 1006, but this is the last session. Okay, you can see all these materials on the assignment. You can also have forums. You can also have maybe past year questions. Okay, and then the exam here, quiz, and so on. So all these resources are available on Spectrum. Okay, okay, you will only see the files that is meant for you. Okay, not all files. Okay, any questions? Yeah. Okay, unfortunately, that's not up to us. Okay, that's up to PTM. They are working on that. Once they have finished, assign you to all the courses that you have registered, you may be able to log in into your Spectrum. So I don't have the answer when. I cannot give you any correct answer for that. Unfortunately, I'm sorry. Okay. Yeah. Yeah. Minggu kedua. Yeah. Yes. You can edit submission if you type straight away.
Okay, some instructors they allow you to type your answers on screen. You are straight away type your answers on screen. Okay, in that case you can edit your submission. Okay, but if you upload PDF file, you have to remove the file and re-upload the new files. Is that clear? Tak ada? Tak ada, saya stop presenting. Okay, thank you very much everyone for listening. All right, thank you. Am I audible? Boleh dengar? Okay, so okay. Itu tak jelas juga. Eh, ya. Sekejap, boleh dengar ke? Saya switch off saya mikrofon tadi. Okay. Macam mana soalan dia tadi? Okay, it does depend on your instructor. Okay, he or she can set so that notification will be sent to you, but via emails, not notification like your handphones on your smartphone. No, like Microsoft Team, Microsoft Team notify you on your smartphone. You can see the notification dot straight away, but not for Spectrum. Spectrum only allows you to send notification via emails. So you have to be alert with your emails. So that's why normally notification will be your instructor will use Microsoft Team for notification, not for announcement and notification, not on Spectrum, because it's only through emails. Okay, the Spectrum only can notify you through email. So you have to log on to your emails all the time in order for you to see the notification. Okay, is that clear? Okay. All right, how about now? Okay, better eh? Alright, so Assalamualaikum semua and a very good morning. So tak lambat bagi saya untuk ucapkan semua tahniah sebab dapat masuk PASUM bagi sesi kali ini 2022 and 2023. So untuk next taklimat, saya akan memberi sedikit taklimat berkenaan Microsoft OneDrive. Okay, benda ni it is actually not a platform for our e-learning lah, tapi we can make use of this OneDrive sebab there's a lot of benefits ataupun advantages of the OneDrive. Since sebelum ni kita banyak menggunakan Google platform seperti Google Classroom, Google Drive, tapi disebabkan Google Drive tu dah macam inside our apa nama tu? Limitation kan, macam the Google Storage, Google Drive pun dah berkurang kepada 15 gig, and then untuk kita buat Google Meet pun ada limitation, jadi kita sekarang ni migrate to Microsoft punya produk, which is untuk cloud kita guna Microsoft OneDrive. So let me share my slides. Okay, so Microsoft OneDrive macam biasa, dia kalau you guys dah biasa dengan Google Drive, jadi untuk Microsoft OneDrive wouldn't be a problem lah. Okay, dia bendanya simple,
kita boleh letak everything inside kita punya Google OneDrive. And untuk student, untuk you guys semua, since you guys dah ada email ataupun siswa mail, okay, you guys entitled untuk dapat sebanyak 1 terabyte punya storage. Okay, it's a quite large punya memory, so you guys can simpan everything inside the Google OneDrive, Microsoft OneDrive, anything lah. So macam buat assignment ke apa ke, nak buat nak simpan gambar ke, nak simpan dokumen ke, you can save it in ataupun in the OneDrive. So senang nanti kita nak extract data-data yang kita ada. Okay, so next. Nampak kan skrin saya? Bye. Alright. So Microsoft OneDrive ni very simple. Saya akan tunjuk juga nanti. Saya akan go through one by one macam kita nak access OneDrive. Okay, and then so the first one macam ni kita nak log into OneDrive. Okay, kita just pergi this website ataupun you just pergi web browser, and then you type je Microsoft OneDrive. And then kita akan nampak klik the sign in button. Okay, kat sebelah kanan ni kan ada gambar. Okay, kita klik in the sign in button. Okay, and then untuk kita nak login dekat Google OneDrive ni menggunakan punya email, okay, siswa mail. Okay, how to log in is what we call it the username. You just type in your metric number. Okay, for example, your metric number is 22007547, and then add. Yang ini you kena tambah. Very important. siswa365.um.edu.my. Okay, ini untuk login dekat Microsoft OneDrive lah. Okay, jangan lupa yang tambah siswa 365 ni. Okay, and then the password is the same as you punya siswa mail punya password. Tapi kalau you nak buka siswa mail dekat Google, so you don't have to letak siswa 365. Cuma kalau you nak login into Microsoft OneDrive ataupun Teams, kita kena tambah siswa365.um.edu.my. Okay, next. So bila you dah berjaya untuk login, okay, selalunya student akan silap dekat bahagian username. So you have to be very careful. You need to tambah siswa 365, and then password adalah password yang sama dengan you punya siswa mail. Okay, siapa yang hilang password, siapa yang lupa password, you can retrieve it back menggunakan website yang kita masukkan yang email siswa tu lah. Okay, boleh retrieve balik password. Alright, so when you log in using your siswa mail, okay, you akan nampak Universiti Malaya tau dekat sebelah kiri atas ni. So that means that you dah berjaya lah masuk OneDrive ataupun dia punya interface yang pertama. Okay, so selain daripada web base, kita boleh juga mendownloadkan OneDrive punya apps kita download kat laptop, and then kita install the application, and then if you drag and drop into the file folder dekat dalam dekat dalam apps OneDrive dekat laptop tu, dia dah boleh terus sync. Okay, I will show you later, okay, how this thing can be done. Okay, and then selalunya lah the new laptop ataupun Windows yang 8.1 ke atas, kalau you guys memang dah beli new laptop, dia dah memang by default dia dah memang dah ada dah OneDrive punya application dekat dalam laptop, so you don't have to download and then install. Dia memang dah siap install kan. Tapi kalau tak ada, you guys can always install. You just pergi website untuk download OneDrive. Okay, you just type this ataupun you just Google search Microsoft OneDrive app download ke apa kan, then dia akan direct into this website. So you download this one and then install lah. Okay, then install, then dia akan wujudnya satu orang panggil tu, satu file yang ditunjuk dekat bahagian sini, OneDrive ni. As a pointer je. Okay, you akan nampak OneDrive. Kalau you pergi you punya file explorer, you akan OneDrive. But I'm not very sure about Mac because saya tak guna Apple product. But I think the process would be macam more or less the same lah. Dia akan ada satu folder untuk OneDrive. Okay, so before I proceed to this one, I want to demo you guys how to go ataupun how to access to OneDrive.
let me stop sharing of this thing, and then I share how can I access to my OneDrive punya by using web browser. Okay, so let me open the Google Chrome. Sorry, Google Chrome. Okay, and then I just type OneDrive kat sini. Nampak kan saya punya ni, kalau tak nampak bagi tahu Okay. Alright, then bila dah ada, saya memang selalu guna search saja, saya tak adalah type, tak hafal pun dia punya website punya address kan. So, saya just search OneDrive, and then yang paling atas sekali lah personal cloud storage ni. Just click on this. Okay, and then dia akan keluar benda ni. And you go for sign in ke atas ni. Okay, then dia akan keluar satu credential, you kena letak email. Okay, so kalau saya staff, saya guna saya punya email which is Fahmi Azman. Okay, and then add. Okay, kalau staff dia ada tambahan 365 dot. Tapi kalau student, you kenalah letak you punya metric number, for example 220875 lah, katakan you punya metric number this one, and then you add, you tambah siswa 365 dot um.edu.my. Okay, so this is how you letak you punya credential. Okay, let me show my OneDrive. So this is staff punya password, staff punya email. So jangan lupa dekat bahagian sebelah sini kena tambah siswa 365. Okay, and then next. So bila you tekan next, dia akan keluar satu bahagian password. And then this password you akan nampak satu gambar Dewan Chancellor dekat belakang ni, tempat you guys pergi semalam 2 hari lepas. So dah nampak this thing, maksudnya you dah masukkan you punya username dengan betul. Tapi kalau tak nampak this thing, maksudnya salah. Okay, so you kena login dengan betul lah. So you click this. Saya dah sign in Saya tak teruskan pun, saya just stop. Okay Hafiz Alright, so I proceed. Okay, I proceed to this one. Okay, after you dah berjaya sign in, you akan nampak lah everything from the left ni, ada my files. And then kalau you guys baru masuk, memang tak ada apa lah. This thing memang tak akan nampak, quick access memang tak akan nampak, just macam empty saja. But nanti lama-lama nanti dia akan jadi macam ni lah. Ada recent, and then ada share. Okay, you share dengan siapa, everything lah. And then ada recording. Dia akan ada logo UM dekat sebelah kanan ni, kat sebelah kanan atas. Okay, then kat sini you dah boleh work on your punya Microsoft OneDrive lah. Okay, so let me sambung kita punya slide. Saya punya quite short, tak panjang sangat. So for this one, let me present this. Oh, okay, satu lagi saya nak tunjuk kat mana bila kita dah install OneDrive, okay, kita boleh nampak daripada kita punya desktop. Okay, so saya buka saya punya desktop. Okay, just open one folder. Okay, daripada sini kita boleh nampak dah. Dekat sini kita ada OneDrive Istimalaya. So here adalah folder-folder yang kita boleh directly sync dari kita punya laptop to kita punya Microsoft OneDrive. Jadi bila you drag and drop here, nanti dia akan sync, dia akan rasa, tapi kena ada internet connection lah. So bila ada internet connection, dia akan sync terus dan kita boleh nampak terus dalam kita punya OneDrive yang web browser. So dia punya masa untuk ambil sync tu, it depends on you punya connection lah. Kalau internet you laju, so dia lagi laju lah, dia akan sync. So kalau nak nampak, kalau you guys check you punya laptop, if ada OneDrive kat sini, maksudnya you dah already install lah, memang dah by default dia install. Tapi kalau tak ada, you guys boleh pergi website and then you download dia punya apps. Tak ada masalah, kalau nak download boleh, tak download pun tak apa. Tapi kalau tak download, you kena work on you punya web browser lah. Okay, let me sambung the slide. Alright, so macam mana kita nak synckan theme file? Okay, theme ni lepas ni Hafiz akan bagi dengan lebih mendalam lah apa itu Microsoft Theme yang sekarang kita tengah guna ni. Tapi sebenarnya kita juga boleh nanti you guys akan join a lot of group, tutorial group guna Teams, kuliah group guna Microsoft Teams. Dia akan ada banyak Teams dekat Microsoft Teams. Jadi daripada Microsoft Teams yang you dah join the group tu, you juga boleh savekan semua folder atau semua file-file dalam Teams tersebut ke dalam you punya Microsoft OneDrive. Okay, I think
I need to show this so that you guys tak lost. Okay. So let me open my Teams. Okay, I'll show you the interface of the Teams here. Okay. So kalau tengok dekat sebelah sini, saya ada banyak teams. Daripada tahun lepas pun ada. Contohlah, saya punya teams ada group menti, kuliah physics. So, there's a lot of teams dekat sini. Kalau you guys nanti dah join nanti, kuliah kimia, kuliah fizik apa semua, you akan nampak lah kat bahagian team tepi ni. Sehabis akan bagi dengan sorry guys, saya punya internet macam problem this morning. Okay, saya tak proceed. Saya tahu saya lost connection but I stop there. Okay, so for example, I want to sync saya punya folder dalam kelas notebook e-learning ni ke dalam saya punya drive. Okay, you just go for the classbook punya any things yang you nak. Okay, depan ni Hafiz akan terangkan lebih mendalam. Okay, and then dekat bahagian general ni akan ada class notebook. So you click on this class notebook. Okay, sorry, bukan class notebook, files. Okay, pergi files. And then dekat sini you akan nampak open SharePoint. Open in SharePoint. So you click open in SharePoint dan dia akan terus direct kepada you guys punya OneDrive, Microsoft OneDrive. Okay. Tak apa, you memang akan rasa lost sekarang tapi nanti dari masa ke semasa nanti you akan nampak dengan lebih senang lah macam mana kita nak gunakan Microsoft OneDrive. So lebih senang untuk kita access all the lecture note, tutorial, amali and so on. Okay, so I proceed with my slide. Okay, and then daripada yang dah sync tadi, you akan nampak juga satu folder dekat you punya files. Okay, bila you dah sync, you akan nampak satu punya folder dekat file. Dekat contohnya saya dah synckan untuk makluman rasmi PASUM. So there's a lot of recording here and then document. Dia akan keluarlah semua dokumen-dokumen yang disimpan dalam kita punya Microsoft OneDrive. Okay, itu satu kegunaan untuk Microsoft OneDrive lah sebab untuk this year kebanyakan subjek akan menggunakan Teams dan juga saya rasa Teams saja. Tahun lepas kita ada guna Google Drive tapi sekarang tahun ni Google Drive dah ada limitation jadi kita orang semua dah migrate kepada Microsoft OneDrive. Jadi kena biasakan menggunakan Teams dan juga kena biasakan menggunakan OneDrive. Okay, satu lagi kegunaan OneDrive adalah collaboration ataupun cara kita nak edit dokumen tu sama-sama. So for example lah, kita contohlah, ini bukan dalam pengajaran atau pembelajaran. Contohlah you guys jadi setiausaha and then you nak buat satu minute of meeting and then you nakkan semua orang contribute to the document ataupun contribute to the minute of meeting. Jadi you dragkan satu folder file ke dalam you punya ke dalam you punya SharePoint, contohnya file kan. And then you dragkan satu folder. Okay, let me show you. I'll drag one word. Okay, contohnya, okay, jelas senarai facilitator pelajar MSKP. I drag into this one. Okay, and then dia akan upload and this is the senarai facilitator. And then, ya habis. Okay, so bila kita dah share, you nakkan this Word document, you nak share kepada orang-orang yang you nakkan dia pun edit bersama. So you right click on this ataupun 3 dot ni and then you just share. So then you type lah nama ataupun you just copy the link and then you can specify apa yang dia boleh buat. Allow editing ke ataupun you just open in review mode ke. Tapi kalau nak semua orang kena edit, you kena allow editing lah. And then you apply, sorry, got this. Okay, you copy this. You just type lah the name apa semua kan. Contoh saya nak share dengan Hafiz. Saya type nama Hafiz and then dia akan keluar lah dalam kita punya ni and then kita akan send to Sir Hafiz and then Sir Hafiz akan dapat this file and then dia boleh juga edit sama. Okay, contohnya saya dah share a current of 3 ni, saya dah share dengan Sir Hafiz. Okay, and then maybe Sir Hafiz boleh buka and then kita boleh edit sama-sama and this one akan terus save dalam kita punya drive. Okay, saya akan try.
Please try type sini. Please try type. Okay, user habis response. Okay, so dia memang akan ada lag sikit lah. Tapi bila kita dah share dengan betul, saya punya pun dah berapa kali lost. Okay. So Hafiz dah type sini Muhammad. So it is actually a collaboration lah macam menggunakan Microsoft punya produk. Contoh macam Word, PowerPoint, even PowerPoint pun boleh, Excel pun boleh, anything yang boleh type lah. Okay, so that is one thing yang boleh kita guna pada OneDrive. Saya macam kalau you guys dah biasa guna Google Drive, tak ada masalah untuk OneDrive. Cuma in terms of macam mana kita nak incorporatekan Teams punya dokumen tu ke dalam OneDrive. So I think nanti dari masa ke masa you akan lebih senang ataupun boleh catch up menggunakan OneDrive. Sekejap let me see my presentation. So I think that's all from me. And if anything yang you nak tanya, boleh tanya kot. Alright, macam mana nak access OneDrive? Wan Muhammad Hisham. Nak access OneDrive, you can pergi, ada dua cara. Satu cara is memang dia dah default kalau you punya laptop baru memang dah ada dalam punya laptop. Tapi katakan tak ada, you guys boleh pergi web browser. Okay, yang macam saya tunjuk tadi, pergi web and then you type OneDrive. Okay, and then you log in lah macam saya tunjuk tadi menggunakan password ataupun siswa mail UM tu. Okay, how big is OneDrive storage? 1 terabyte, betul. 1 terabyte, so it's quite large. So boleh lah letak video ke whatsoever dalam tu. Kita boleh buat assignment tu dalam Google Doc, macam tu boleh kita dalam OneDrive atau kena convert dulu. Kalau menggunakan Google Docs tak boleh sebab Google Doc ni lebih kepada Google punya produk lah. So better menggunakan Microsoft punya. Which is Microsoft Words. Okay, Google Doc ni macam sama macam Microsoft Word. Kalau laptop saya dah ada assign OneDrive kat dalam file, so macam mana saya nak tukar. Okay, you kena log out dulu. Yang macam memang dah menggunakan personal email yang you dah linkkan dengan you punya laptop, you have to log out first. Log out dekat laptop and then you kena log in balik menggunakan siswa mail punya OneDrive. Saya pun ada dua. Dia ada dua, saya ada personal email punya file, saya ada UML punya file. Jadi saya tak nak keliru, saya just log out yang personal email dan saya masukkan UM punya credential. Apa beza Google Drive dengan Google? Dia tak ada beza sangat lah. Google Drive is Google punya produk tapi ada limitation in terms of storage. Kalau Google 15 gig saja dah habis. You punya email pun dah penuh 20 gig. So dah tak boleh guna dah anything. Tapi OneDrive ni 1 tera. So memang boleh. Memang lebih senang lah. Untuk ini boleh access saya. Kalau sekarang ni belum ada laptop. Boleh. Handphone boleh. Tak masalah. Boleh je. Sebab handphone pun boleh guna web browser kan. Alright. Ada soalan lain? Nanti you guys boleh cuba godek-godek dulu dekat website, dekat handphone. So satu je lah. Satu benda bila you dah jadi student, you akan ada apa nama tu, akan ada banyak benda yang you kata, banyak benda yang you silap. Maksudnya you menggunakan personal email instead of siswa mail. So kena betul-betul make sure yang you menggunakan siswa mail. Kalau tak, you takkan boleh access anything. Boleh, tak ada masalah. Microsoft boleh sign in dengan siswa mail. Dan daripada Microsoft Word tu pun dah boleh menggunakan SharePoint. Okay. Tapi kena log dengan betul lah, login dengan betul. Hilang sikit.
Alhamdulillah. Okay. Betul dia kalau nak access OneDrive memang kena menggunakan at 365 at 61365. 61365 ke 365 saya balik. Kena tambah siswa at siswa365.um.edu.my. Kalau nak access di handphone perlu download at OneDrive, tak ada masalah. You nak download boleh, tak download pun tak apa. Yang download ni macam lebih senang lah in terms of nak drag and drop the file. Tapi saya sendiri lebih mudah bekerja dengan web browser. Saya tak suka leceh-leceh dekat laptop saya. So tak ada masalah. Tak apa, tak masalah. Boleh je. OneDrive ni dia akan save dekat kita punya cloud. Dia tak save pun dekat kita punya folder. Kalau access je. Okay. Pihak UM boleh tahu ke apa yang kita upload dalam OneDrive? No. OneDrive ni memang satu macam Google Drive. Dia adalah personal. Maksudnya benda ni ada dia punya stage of apa orang panggil tu security. So don't worry, UM takkan tahu. Melainkan kalau you kena hack lah. Okay, tapi UM punya email, UM punya siswa email memang betul-betul dia jaga. Memang dia akan jaga in terms of security, SSO and everything. But make sure you punya password tu kena jaga betul-betul. And jangan bagi sembarangan lah password kita kat orang kan. Bagi kat kawan ke, bagi dekat mak ke, jangan. Okay, benda tu adalah kena jaga sendirilah, dah besar kan. Okay, soalan lain? Saya tak ada dah. Okay, Chris, aku rasa tu je. Internet tidak menyebelahi aku pagi ni. Alright, thank you guys. Alright, thank you guys. Alright, thank you. Alright, bye.
Okey, sekarang boleh dengar yang dekat YouTube? Okey, untuk yang melibatkan apa? Password-password yang menggunakan di UM, kita akan gunakan password yang sama yang dipakai di siswa male Alright. Kemudian bila awak masuk, dia akan keluar this appearance. Okey, kat sini awak boleh carikan Microsoft Team Microsoft Team, lambang Microsoft Team dia adalah lambang T kat sini. Ini adalah Microsoft Team. Bila you click this icon, dia akan keluar sebegini. Okey. Ini kalau awak terus menggunakan dia ada dua pilihan. Yang kat bawah ni use the web apps instead ni, maksudnya awak menggunakan browser internet. Browser biasalah. Then kami lagi recommend awak untuk menggunakan get the window apps untuk awak install dalam komputer. Sebabnya selepas ini untuk penggunaan Microsoft notebook dan sebagainya, untuk dia tak boleh menggunakan yang web browser. Agak limited dia punya function Okey, kita pergi kepada seterusnya. Pengenalan kepada MS Team Okey, ini contoh paparan MS Team yang kalau awak nampak yang awak nampak sekarang Okey, dan juga kalau di MS Team sendiri awak akan dapat sebegini kalau buka mula-mula. Okey, awak akan nampak dia dalam susunan grid line. Okey, susunan grid line ni dia betul. Okey, sekarang bila awak pergi kepada lambang gear kat atas ni, dia akan keluar switch view. So tekan di switch view. Okey, kat sini awak boleh pilih themes yang awak nak. Maksudnya awak nak pilih default yang macam saya pakai sekarang, dark ataupun high contrast. Okey, kemudian okey, saya minta maaf lagi sekali sebab connection masih terputus tak berapa nak baik. Alright, okay. Kalau tengok kat sini, bila awak tekan list kat sini, appearance kat belakang terus berubah jadi yang seperti yang dia akan jadi vertical macam ni Alright, okay. This one, all the others ni you boleh explore sendiri berkaitan dengan account. Kalau awak pakai account yang betul, make sure kat sini dia keluar email awak And then notification semua you boleh set dekat sini. Okay, hari ni saya akan pergi kepada mana-mana yang penting sebab memandangkan connection internet kita pun tak berapa nak baik sangat. Anything kalau perlukan tanya lagi, awak boleh rujuk bertanyakan selepas ni Okey, kemudian bila awak pergi kat sini, awak boleh tengok dekat sini kita ada dia akan daripada yang menegak tadi, kita boleh tengok dia secara keseluruhan. Kat sini adalah kalau dekat MS Team, siapa yang dah masuk channel pelajar, dia akan macam pelajar PASUM 2022/2023 ni. Okey, kat sini kita panggil ini adalah channel-channel dia yang telah kita awak punya ni sediakan. Okey, contohnya kat sini adalah channel general. Channel general ni adalah channel yang satu-satu channel yang pelajar boleh interact sekali. Okey, untuk channel makluman rasmi ni adalah channel yang akan digunakan oleh pihak pejabat sahaja pihak pejabat dan juga makluman rasmi daripada pihak PASUM. Kemudian kita ada channel-channel daripada bahagian-bahagian di PASUM, iaitu bahagian biologi, bahagian fizik, bahagian kimia, dan bahagian matematik. Dan seterusnya kita ada tiga subjek untuk channel. Yang pertama adalah subjek bahasa Inggeris, kedua subjek jati diri dan ketiga adalah subjek teknologi maklumat. And then bahagian D ni kita telah khususkan untuk bahagian unit aktiviti pelajar, unit alumni dan juga aktiviti announcement daripada unit kerohanian, kebajikan dan counselling. Okey, kalau tengok kat sini, any post yang ada dekat sini, kalau dekat kelas contoh dia, lecturer awak akan buat satu kelas kat sini, and then kalau ada meeting, kita akan appear dekat sini teruslah. Okey, contoh saya buka kat sini, dia akan ada terus jenis-jenis channel kat sini yang awak boleh masuk lah. Alright. Kemudian macam mana nak join kelas jika dalam MS Team? Okay, sorry. Kita tengok ada yang bertanya berkenaan dengan macam mana nak masuk team Okay, kat sini saya akan sharekan lagi sekali kod untuk join any group yang telah disediakan oleh awak punya pengajar Okay,
first kali pergi kat bawah ni, kalau yang dekat siapa yang dah tukar kepada list macam ni, dia ada dekat bawah, join or create a team. Okay, join or create a team, awak klik kat sini dan awak typekan kod untuk yang team pelajar tadi, masukkan dekat sini. Kod untuk pelajar adalah, sekejap ya. Okay, ini kod dia. Awak boleh copy dulu, FJGIK8D, masukkan kod ni ke dalam tempat tadi di bahagian di sini. So bila masukkan, automatically awak akan di-add terus dekat channel Teams Pelajar PASUM 2022/2023. Okay, kau tengok kat sini, cuba check berapa ramai yang dah join. Okay, kat sini baru ada 1212. Okay, ini pun makin bertambah. Maksudnya ada rakan-rakan awak yang tengah join lagi lah. Dekat channel ini juga kita ada semua pensyarah-pensyarah dan di PASUM dan juga pelajar-pelajar. Okay, kemudian cara yang sama juga untuk awak join grup-grup kelas nanti. Lecturer awak akan bagikan kod dan awak masukkan kat sini and then tekan join team. So automatically awak akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang telah diberikan. Okey, kemudian bagaimana untuk akses? Okay, kat sini kelebihan Microsoft Teams berbandingkan dengan Spectrum. Spectrum adalah tempat yang mana awak hanya menerima daripada pensyarah, tetapi untuk MS Team awak boleh create your own team. Contohnya awak nak buat group discussion, awak just create team kat sini. Saya ulang balik tadi, bila awak dah tekan bila awak pilih tadi create a team tadi, just tekan create a team dan awak boleh pilih kelas yang jenis team yang awak nak. Normally kita akan pakai kelas lah. Okay, bila pakai kelas, you just buatkan nama kelas awak. Contohnya contohnya awak masukkan any nama lah, contohnya group discussion Okay, saya minta maaf, betul-betul sekali. Okay, just masukkan nama group yang awak nak, lepas tu awak tekan next. So bila awak tekan next, dia akan terus create team untuk awak. Dan awak kat sini awak boleh tambah member. Member ini adalah kalau student adalah member yang ada limited access untuk yang penghantaran semua. So awak boleh tambah kawan awak, ataupun kalau awak nak sama rule antara group member, awak just buat kawan awak sebagai teacher lah. Just add siapa-siapa kat sini. You boleh pakai dua method. Yang pertama adalah awak search nama dia. Contohnya saya add Dr. Fahmi Okay, saya just add nama kat sini. Ataupun awak boleh add menggunakan email 365 ataupun email siswa 365. Contohnya saya add Encik Hilmi menggunakan email dia. So saya akan typekan J Hilmi. Okay, automatically di bawah ini adalah username untuk email. So saya akan klik dekat sini and dia akan masuk lah. And then saya akan tekan add. Automatically dua orang yang telah saya add tadi ni adalah group member kepada group discussion. Okay, kat mana group tu pergi, awak boleh scroll ke bawah dekat awak punya group tadi, dia akan keluar yang paling bawah. Okay, group discussion HB1. So dekat sini you can make a meeting ataupun any activity yang you can explore later lah So kat sini kalau you nak buat just untuk buat instant meeting, you just click meet kat sini. Saya rasa tadi pun dah ada yang guna dekat group pelajar PASUM tadi. Okay, just tekan meet dekat sini and then ataupun kalau awak nak pakai kat sini, you just drop out sini, you can schedule a meeting. Okay, schedule a meeting. Bila schedule a meeting, dia akan terus setkan macam inilah. So kalau saya nak buat satu meeting, contohnya macam perbincangan perbincangan malam anugerah emas. Okay, so saya boleh tambah juga siapa yang required. Required ni selalu kita pakai kepada mereka yang bukan dalam ahli member group tu. Maksudnya awak nak contohnya group tu adalah group awak punya dengan kawan-kawan awak, tapi awak nak jemput penasihat. So saya boleh jemput tadi kalau saya add Encik Fakrul.
So kali ni saya nak jemput Cik Fakrul, saya akan addkan kat sini Fakrul Rozi Hussein. Okay, saya akan klik kat sini and then nanti Cik Fakrul akan dapat notification lah dekat dia punya timetable. Okay, sekarang setkan tarikh, masa dan sebagainya. Ini awak boleh ini adalah tempat yang mana boleh tengok dia punya group tu di mana. Kemudian any detail awak nak notekan dekat situ kepada mesyuarat akan membincangkan progres malam emas. Okay, so bila saya tekan kat sini, saya tekan send, automatically dia akan send kepada Cik Fakrul dan semua orang dalam group Okay, contohnya saya send kat sini. Okay, apa yang berlaku, saya boleh pergi kepada saya punya kalender. Okay, dia akan muncul dekat sini. So dia akan slowly sync. Then sekarang kalau kita nak join, contohnya sekarang ni saya nak klik kat sini dan saya nak join the meeting, saya akan klik and then tekan join. Tapi kat sini bila saya tekan join, automatically saya akan hold kepada the current meeting. So bila awak nak buat meeting yang lagi satu, make sure awak tengoklah hanya satu meeting saja yang boleh join dalam satu masa, kecuali awak pakai device yang lain. Okay, bila pakai device yang lain, dia akan tanya awak nak add the other device ataupun awak nak transfer the device. Okay. Alright, okay, itu yang berkenaan dengan MS Team. Okay, di sini juga awak boleh buat panggilan MS Team juga boleh buat panggilan. So panggilan you can create a call here. So cara nak buat panggilan, awak just type nama dekat sini. Contohnya okay, you just click the name and then nanti dia akan keluar and then awak boleh call lah. Sama juga, ini lagi simple lah berbandingkan dengan awak buat meeting dalam group. Okay, kemudian we have also the function chat here and then function assignment kat tepi ni adalah assignment yang telah ditetapkan kepada awak yang pengajar masukkan set the assignment. So kat sini saya dah assign sebelum ni untuk assignment bagi subjek kimia. So dia ada due sekali kat sini. So you just buka and then you boleh submit your assignment. Dan detail assignment tersebut akan diterangkan oleh Cik Fakrul selepas ni Okay, tadi yang join the meetings dah. Okay, so all the classes kalau dah di set dalam MS Team, dia akan muncul dekat you punya calendar. Alright, okay, sekarang kita tengok the function yang ada dalam meeting sendiri. Okay, kalau dekat sini you boleh tengok saya akan tunjukkan berdasarkan appearance sebagai seorang organizer. Organizer ada kelebihan sedikit berbanding dengan orang lain Okay, contohnya kat sini kita pergi kepada bahagian pertama iaitu bahagian people. So bahagian people ni you boleh tengok siapa yang hadir dalam meeting tersebut. Okay, dan kelebihan kepada presenter, dia boleh download the attendance. So saya boleh download attendance kat sini, download attendance list. Sebab itu bila untuk buat kelas online, make sure your lecturer yang buatkan meeting. Sebab kalau tak nanti lecturer awak tak boleh download the attendance. Okay, kemudian kalau katakanlah kawan awak tak masuk meeting dan awak nak call dia untuk masuk meeting panggilan, kalau dia kebetulan dia install the MS Team dekat telefon, you just type the name here. Contohnya saya type Puan Mahfuzah. Alright. Okay, and I want to do minta dia masuk meeting sekarang. Okay. Okay, so Puan Mahfuzah, so I can request to join. So automatically the system will be called Puan Mahfuzah, and then nanti bila dia masuk, dia akan terus masuk join kita punya meeting. That's macam apa yang awak boleh buat untuk jika kawan meeting dah nak start tapi kawan awak belum masuk lagi. So notification panggilan akan keluar dekat awak punya desktop apps ataupun dekat mobile device. Okay, ataupun kalau katakanlah juga pada hari tersebut
awak nak minta dia masuk tapi dia tak install dia punya MS Team dalam dia punya device, so you can share invite here. So copying limiting and then awak paste lah dekat mana-mana yang awak nak bagi kat kawan awak. Contohnya saya paste dekat chat kat sini. Okay, so saya akan paste kat sini. Okay, and then saya akan send. Automatically dia akan send dekat, tapi maksud saya kat sini bukanlah untuk dihantar di sini So untuk setiap message yang dihantar kat sini juga awak boleh react kat sini. Contohnya awak nak buat love, like, love semualah. Okay, contoh macam tu. And then nanti akan terus dapat lah. Kat sini juga awak boleh edit awak punya message tu menggunakan variety. Contohnya dekat sini you can type the format A ni untuk type yang contohnya macam saya type contoh YouTube. Okay, and then saya nak boldkan kat sini. Special saya akan boleh bold lah. Just tekan bold, ataupun saya nak potong ke. Okay, saya klik macam tu and then saya post. So it will be a variety punya ni kat sini. And then kat sini kalau saya nak mark dia punya ni sebagai important, saya just click here. Kalau important ni maksudnya dia akan keluar notification important dekat sini. Right? Kemudian ini adalah untuk emoji. Maksudnya awak nak masukkan emoji dalam awak punya ni pun boleh. Maksudnya kalau awak tak nak type, just masukkan emoji, just tekan emoji and then send. Right? Cuba try. Ada yang nak try? Okay, and then yang lain saya rasa awak boleh try. Okay, good. Okay, so Danish dah try. So anything you can make more interactive lah dalam awak punya discussion nanti. Alright. Okay, and then kalau you boleh juga masukkan benda-benda lain dekat sini Kalau tengok kat sini, make extension. Kadang-kadang kita boleh juga buat pool menggunakan MS Team. Tapi itu saya rasa saya tak akan cover untuk hari ini. Kalau nak buat yang, mungkin kita akan buat di other session untuk yang tu. Kalau siapa yang berminat. Alright. Kemudian kat situ, function chat saya rasa awak dah familiar function chat tadi. Kita dah cover sekali. And then for the reaction. Reaction kat sini kita boleh buat untuk angkat tangan, raise hand. And then cuba berapa orang angkat tangan. So kita tengok ada macam mana dia berfungsi So dekat saya, dia akan muncul saya sebagai orang pertama angkat tangan. So orang kedua adalah Alia Sofian, orang ketiga adalah Izzah Fazana. So it will show the queue. Kalau dulu sistem MS Team, siapa yang angkat dulu dia akan muncul di atas. Tapi sekarang dia telah ubah sikit yang mana bila kita raise hand, use the function of raise hand, dia akan tulis nombor siap-siap. So katakanlah awak nak buat something, okay, saya nak tengok siapa yang angkat tangan nombor 5, saya akan bagi hadiah. So you can do in MS Team. Alright. Itu untuk reaction. Dan juga reaction yang kita pakai kat sini, dia akan muncul pop-up bila saya sharing screen sahaja. So kalau saya tak sharing screen, dia akan muncul dekat nama sahaja. Boleh Nur Zakifah bagi reaction. Okay, so dia akan muncul macam ni. Kalau tak, kalau awak tiada di depan, so dia tak akan muncul lah. Kecuali bila saya buat sharing screen, and then dia akan muncul dekat slide saya tersebut. Any kita panggil apa emoji yang awak share tadi. Okay, di sini juga kalau tengok the function new function, siapa yang pernah masuk virtual counter untuk helpdesk UMWOW, kita ada room. So bila room kat sini kita boleh pecahkan. Contohnya kalau dalam kelas awak nak lecturer awak nak buat any discussion, so room ini boleh di-set secara automatik ataupun secara random. Secara random ataupun secara preset oleh awak punya pensyarah. Right? Okay, kemudian ini saya rasa awak boleh explore kemudian. And then kat sini kalau tengok more, okay, more device setting, you boleh check dekat sini. Ini berkenaan dengan device setting. Kemudian meeting option hanya boleh diakses oleh organizer sahaja. Dan meeting info pun boleh, tak ada masalah. So you can play around here. Okay, untuk gallery, okay, saya cuba tengok kita contohlah kalau buat kelas, so saya minta maaf sebab saya tak boleh nak share screen sebab saya tengah buat live juga dekat YouTube. So kamera digunakan untuk function lain. Okay, saya akan cuba allow awak semua allow untuk buka kamera So meeting option here, I will set you to allow to buka kamera. So can mic sekali. Okay, saya save here.
Okay, boleh saya nak wakil at least dalam beberapa orang untuk buka kamera. So saya boleh tunjuk apa yang berlaku jika awak menggunakan function ni. Okay, minta 2-3 orang volunteer. Okay, thank you Danish. Ada lagi, Adam. Okay. Okay, untuk function large gallery hanya boleh digunakan apabila apa yang participant lebih daripada 9 orang. Alright, good. Okay, dah 9 orang. Okay, kalau function biasa ya, yang gallery biasa, maksimum dekat sini adalah 9 orang sahaja. Kalau awak rasa macam nak tengok ramai lagi orang, okay, you go for the more here. Okay, saya suruh buka kamera je, buka mic Okay, for the meeting option, okay, and then, sorry, bukan meeting option, pergi kepada large gallery. So, bila large gallery, awak akan tengok lebih ramai orang yang muncul kat sini. Maksimum yang akan muncul kat sini adalah 49 orang pada satu-satu masa. So, saya boleh nampak lebih kepada 9 orang kat sini. This how macam mana you ni lah, you nak tengok macam lebih interaktif. Maksudnya, kawan awak ada 20 orang. So, untuk awak munculkan setiap orang yang tengah buka kamera tu, semasa kelas, awak ambil large gallery. Okay. Sorry. Alright, okay. So, sekarang saya akan tunjukkan lagi satu. Bila awak kononnya macam nak ambil feel dalam lecture hall, so you can pilih together mode. Together mode, dia akan pilih kepada any preset lah. Contoh sekarang kita dalam keadaan dalam dewan kuliah. Alright, so you boleh tengoklah kawan awak sebelah siapa apa semua This macam mana kita buat yang itu sahaja. Okay, kemudian kat sini kita juga boleh setkan. Okay, saya tukar pada gallery balik. Okay, kat sini boleh buat set the gallery. Gallery kalau komputer yang mempunyai skrin yang besar, dia ada lebih function untuk macam setkan gallery ni untuk dekat atas ataupun dekat bawah dan sebagainya. And then you boleh juga bila saya sharing something, you can focus on the content. Kalau rasa macam skrin tu terlampau kecil untuk awak tengok muka orang dan juga slide yang lecturer awak tengah share pada satu masa, you just boleh click here, focus on the content only. And then kat sini dia akan pop up full screen ni, maksudnya dia akan pop up benda yang penting saja dalam komputer awak Alright. Okay. Di sini juga kita ada apply background effect. Contohnya macam kau tengok sekarang, kawan-kawan awak semua dah tak ada filter, tak ada background lain-lain kan. So kalau you nak, Allahuakbar. Kenapa tu? Aiman Firdaus marah ke? Okay, apply background effect. So you can click here. And then awak boleh tukar any background kat belakang sama ada nak pilih blur ataupun any background yang dekat sini lah. So, contohnya kalau pilih blur, you can blur. Okay, someone boleh try. Adam bin Razali, boleh try untuk tukar background awak. Okay, tapi saya nak ingatkan, jika awak guna function untuk tukarkan background ni, dia akan take you punya data lebih sikit berbandingkan you tak pakai background. So kalau you rasa connection internet awak agak limited dan awak perlu buka kamera, contohnya macam ada ujian ke anything yang kita terpaksa buat secara dalam talian. So apa yang awak boleh buat adalah awak jangan pakai any background. You pilihlah tempat dinding mana-mana untuk jadikan background yang original. Sebab bila you tambah lagi, dia akan jadi double layer dan bandwidth akan lagi tinggi. Okay. Alright, okay. Tadi Danish Ishak dah tukar background. Okay, Adam pakai yang background blur. Alright, ni pun blur juga. Zahrudin dia tunjuk background je, dia tak ada muka dia. Alright, that's apa yang boleh tengok lah dekat sini. Okay, itu adalah untuk background setting. Ataupun macam mana kita nak, contohnya saya ada background yang special untuk dipakai untuk hari ni. Macam saya pakai tadi, tapi sekarang saya tak boleh tukar. So, saya apply background setting here. Okay, saya cuba untuk upload yang baru. So, saya add new. So, saya boleh pilih dekat saya punya komputer. Okay, contohnya kat sini saya ambil tak nampak Okay, saya ambil background e-learning. So, saya klik kat sini dan saya tekan open. So, boleh tekan open, automatically dia akan set the background lah. Okay, contohnya juga kat sini, kalau awak rasa macam awak belum lagi bersedia untuk buka kamera, tapi awak tengok macam mana bila muncul dekat kamera, so you boleh klik, awak jangan tekan kamera terus, awak just bawa you punya mouse kepada kamera, automatically, saya punya tak boleh buka
automatically dia akan buat preview apa yang akan muncul sebelum awak buka kamera. This how it's work lah. Tapi awak muncul tu dia adalah benda yang macam mirror. Tapi bila awak pakai, orang lain nampak, dia akan nampak benda yang betul. Tapi bila awak just untuk preview ni, awak seorang nampak, tapi dia akan nampak mirror daripada gambar yang sebenar. Alright? Okay, awak boleh explore lah more background effect ni, dia ada banyak lagi lah. Okay, kemudian something yang penting lagi kat sini ialah untuk recording. Untuk recording kuliah, anything kalau lecturer awak buat kuliah apa semua, bila you record something, make sure you get the permission from the authorized lah. Contohnya lecture tersebut dikendalikan oleh saya. So before you record, make sure you ask the permission first. Boleh? Alright. Kemudian kat sini juga you boleh set, saya rasa untuk set the chat bubble ni hanya organizer yang boleh buat. So kalau dia buat show chat bubble, the bubble chat tu akan muncul dekat atas, dekat sini. Maksudnya you tak perlu buka dekat chat, dia akan keluar dekat atas ni. Cuba someone type. Boleh ke? Type dekat chat. Just type something dekat chat. Boleh ke? Okay, siapa ni tengah bercakap ni? Boleh mutekan mikrofon dulu. Alright. Okay, so sekarang ini adalah contoh bila awak buat the chat bubble tadi. So dia tak perlu keluar dekat tempat lain lah. Dia akan terus keluar dekat bahagian atas ni. The function yang awak tengok tu dekat sini Bila saya rasa ini function ni hanya boleh di-access oleh organizer saja bila you create the meeting. Can show the chat bubble. Okay, don't show and mute notification. Okay, kalau rasa macam awak nak fokus tapi kawan awak keep typing dekat awak punya chat, so you can mute notification boleh juga. Okay. Okay, kemudian dekat sini juga kalau awak tengok saya tak boleh tunjuk sekarang sebabnya saya tengah sharing the screen. Kalau sesiapa yang boleh tekan dekat sharing here, you boleh tengok dia ada beberapa function Awak boleh pilih function dia sama ada untuk share window ataupun share screen. Okay, untuk share window, awak hanya sharing certain window sahaja. So anything benda lain yang awak buat, dia tak akan nampak. Alright. Okay, itu adalah untuk yang ni. Dan untuk yang kat sini juga, kita ada dua button. Kat sini kita boleh ada button leave ataupun end meeting bagi organizer. Yang lain ada untuk leave sahaja. Okay, saya nak tunjuk lagi satu untuk yang the function kat sini. Kalau awak tengok dekat awak punya calendar, you can set beberapa jenis meeting Okay, contohnya kat sini schedule meeting, you can schedule meeting. This one is the for the normal meeting. Okay, sorry. This one kalau you nak join the meeting menggunakan ID. Awak ada ID meeting, awak just type, klik sini dan type. Kemudian kat sini adalah meet now. Meet now macam nak contohnya awak nak buat meeting tersebut segera tanpa awak nak preset apa semua, just klik meet now and you add one by one macam yang saja tadi. You boleh call up dan sebagainya. And kat sini adalah untuk awak preset the meeting ataupun you have the three other function lah. Kat sini you boleh schedule the meeting. Okay, bila schedule the meeting, you can get all this appearance macam kita nak buat kelas juga. Okay, and then bila you type nama kat sini, nama orang yang dapat you type kat sini akan dapat notification yang dekat kalender, maksudnya dia ada meeting tersebut, ataupun orang yang awak set dekat channel tu, dia orang pun akan dapat notification. Okay, contoh lain, okay, contoh yang kita pakai hari ni, yang saya pakai untuk buat this session for the e-learning adalah untuk webinar. Webinar ni saya minta maaf sebab sebelum ni untuk webinar dia boleh disetkan sehingga 1,500 orang, tapi untuk kali ni saya rasa Microsoft dah tukar sistem, so dia hadkan hanya 1,000 sahaja. Kalau sebelum ni 1,000 yang boleh access the chat, tapi untuk bawah 1,500 yang 1,001 hingga 1,500 dia tak boleh access the chat. Tapi untuk kali ni mereka dah setkan hanya 1,000 orang maksimum peserta. Kalau tengok apa yang berlaku pagi tadi lah Alright, okay. So kat sini juga awak boleh, kalau you set the webinar, you can require the registration lah untuk siapa-siapa. So kalau kat sini you can explore after this. Okay, and then yang lagi satu yang menarik dekat sini, kalau you have the big audience, you can make the live event.
Okay, live event ni special dia, mungkin ni kalau sesiapa nak belajar, kita akan buat sesi yang lain. Dia macam you control the room lah. Dia ada waiting punya screen apa sebagainya. You can have you punya organizer dan sebagainya. Tapi untuk live event, dia akan delay about 30 second to 1 minute. Bergantung kepada kelajuan internet Alright. Okay, saya rasa itu sahaja on my side, dan seterusnya nanti akan di-share. Okay, saya nak terangkan juga. Okay, bila you buka team ni, kat mana ada certain file, contohnya saya buka file untuk yang sesi lepas punya Teams, ada file yang dikongsikan oleh lecturer dan sebagainya. Contohnya saya ambil bahagian kimia. So all the announcement about the chemistry will be happen here. Okay, katakanlah awak nak benda tu yang senang. So you can go here untuk ambil di bahagian file Sorry, that. Okay, supposed to be mungkin ada problem sikit dengan MS Team hari ni. Supposed to be kat sini dia akan keluar file. Bila file kat sini, you can access all the file yang keluar dekat sini. Okay, untuk any announcement kat sini, kalau you nak type announcement ataupun you nak type something, make sure you have the proper punya bahasa lah untuk make sure everything disampaikan dengan jelas. Okay, contohnya kalau dekat sini saya ambil contoh, saya nak buat announcement. Okay, I add a new channel. Testing. Okay, untuk channel juga, bila you nak add channel yang baru, okay, macam saya beritahu tadi, ini adalah team dan yang bawah ni adalah channel. Contohnya, this one is my private channel. So, kalau awak nak tambah channel yang baru, you just go for the three dot here, and then dia akan keluar lah anything yang you boleh access. Ini bila you boleh tengok semua bila you owner of the team sendiri sahaja. Okay, so saya boleh add channel, add member, leave team, edit team dan sebagainya. Ini saya rasa ini you boleh explore kemudian. Okay, untuk manage team, untuk add channel, saya just add channel kat sini. And then saya boleh type contohnya testing testing. Okay, kita ada dua channel, channel privacy and private dan juga standard. Standard ni semua orang bila you set the channel, semua orang boleh nampak. But for the private, hanya specific teammates you kena add, baru dia boleh muncul kat situ. Dia boleh nampak. Kalau you tak add dekat private channel, kawan-kawan awak tak boleh nampak. Okay. Okay, saya try yang standard je. Okay, saya add. Okay, so channel baru saya akan keluar kat bawah ni. Contohnya awak nak buat announcement. So I just click here, new conversation here. Okay, contohnya kat sini macam awak just nak buat announcement biasa. Perhatian kepada semua ketua, sila berkumpul di Dewan Seminar pada jam 10 pagi. Okay, this one is the normal announcement So bila you tekan, automatically akan dapat notification lah. Tapi benda ni dia tak menarik kan. You just tengok macam ayat biasa saja. Macam mana you nak nampak lagi menarik? So you type a new conversation here. So you pergi kepada lambang A format ni. Okay, you boleh type lagi menarik lah. So kat sini you boleh buat new conversation ataupun announcement Okay, kalau announcement dia akan keluar template terus, head a tagline. Contohnya pengumuman and then I can add kat sini. Contohnya subhead saya adalah majlis anugerah emas Okay, mesyuarat majlis anugerah. Okay, kalau awak nak someone yang notice awak punya announcement, make sure awak boleh buat, you type alias kat sini. Alias adalah untuk awak call siapa member awak. Okay, katakanlah saya nak ambil untuk semua orang, saya just type, saya punya team adalah Hafiz Management Team. So just type nama team tersebut.
Okay, kalau saya type macam ni, maksudnya semua orang dalam team tersebut, dia akan muncul dengan biru semua orang dalam team tersebut akan dapat notification. Tapi kalau saya nak spesifik, okay, contohnya saya buat alias kat sini dan saya type nama untuk account saya lagi satu. Okay, this one. So, nama tersebut yang akan muncul. Okay, ini untuk awak buat notification berdasarkan personal. This one adalah untuk yang kelas, untuk teams. Tengok nama kat sini, Hafiz Management Team ni adalah nama team yang saya juga. Dan untuk yang belakang ni adalah untuk yang personal punya panggilan lah. And then you can type something. Okay, mesyuarat dibatalkan. Alright, and then I can macam nak macam this one, saya nak boldkan dia. Saya boleh boldkan, saya boleh merahkan dia. I just pilih color yang ada kat sini. And then also kita boleh guna stylus Okay, so I just send. So dia akan jadi macam ni lah. Kalau you also can mark important. Okay, so kat sini nampak macam ada orang dah buat kat sini. Okay, this one what the Puan Rohaya Timah Rohaya Timah bekas pengurusi bahagian fizik dia, bila dia dah hantar notification, dia akan keluar notification. Puan Roha boleh hantar lagi sekali, Puan Roha? Okay, ini bila Puan Roha tak buat any dia tak tag, dia tak keluar apa-apa, dia just bold kat sini saja. So bila kita tengok bila Puan Roha tag the nama student, dia akan dapat notification dekat situ. Also kat sini pun saya akan dapat notification lah yang tadi yang Puan Roha dah masukkan tadi. Okay. So kita tunggu sekejap Puan Roha untuk setkan satu announcement. Okay, alamak. Okay, bila Puan Roha set the announcement, automatically awak akan dapat dekat sini dia akan muncul satu notification here. So awak tahu dekat team ni ada satu announcement yang tengah dibuat. Okay, you just click here and then okay. So you can nampak benda tu. Alright. Okay, saya rasa itu saja daripada saya, dan yang lain kalau ada soalan kita buka dulu sebelum saya paskan kepada Encik Fakrul. Ada soalan ke? Saya dah allow mikrofon, so boleh terus bercakap lah. Buka mikrofon dan terus bercakap. Adakah soalan? Okey, Ashraf Khan. Okey, dekat bahagian schedule meeting tu, kalau kita invite orang yang tak ada dalam team untuk meeting, dia akan inform lebih awal daripada masa tu. Okey, dia akan dapat notification once you dah send kepada dia. So notification akan dihantar kepada email Outlook bukan email siswa mail. Email Outlook adalah email Microsoft 365. Okey, yang lain dia juga awak boleh hantar invitation untuk yang ni kepada mereka yang tak ada dalam 365 punya account. Contohnya macam email Microsoft UM adalah satu community, tak kisahlah staff ataupun student, satu community. Tapi bila awak nak buat invitation, awak boleh terus letakkan alamat email dekat tempat tadi. Ataupun lagi senang, normally apa yang kita buat adalah kita copy the link, invitation link tadi, kita bagi kepada pelajar tersebut. Alright, assignment untuk dekat Microsoft Teams sync dengan Spectrum ke? Oh tak, Spectrum dengan Microsoft Teams adalah channel yang berlainan. Maksudnya assignment Spectrum adalah Spectrum dan Microsoft Teams adalah Microsoft Teams. Okay, ada soalan lain? Tak ada Alright, kalau tak ada saya serahkan kepada Encik Fakrul for the next session, perkongsian berkenaan dengan notebook. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Boleh dengar clear? Clear. Okay, Alhamdulillah. So pagi ni kita pergi ke sesi online learning lah. Okay. Jadi kalau kita tahulah online learning ni semua orang tahu, tapi terlalu banyak medium. Kalau you pergi Google online learning platform, ada terlalu banyak medium. Jadi pagi ni kita nak inform kepada semua
apa yang you all kena explore dulu. Kalau tak nanti tak tahu nak pergi mana. Okay. So basically pagi ni ada tiga company lah. Tiga big corporation yang kita kenalkan. Apabila you all masuk ke PASUM hari itu, antara yang you all perlu aktifkan adalah siswa mail lah. Okay. Siswa mail ni dia powered by Google. Company besar ni Google. Google dia ada dia punya produk dia. Okay. Google Drive, Google Doc. Apa tu? Spreadsheet dia. Kalau PowerPoint dia Google apa tu? Dia dia punya apps lah. Okay. Antaranya adalah Google Drive. Google Drive. Okay. Google Drive. So kalau Google Drive. Okay. Cuma kita punya limit Google Drive ni dia ada limit lah. Kalau staff ni 30 gig. Okay. Kalau yang free version siapa tahu free version Google free version Google Drive yang free version you all dapat berapa gig? Boleh letak dalam chat box tu. Boleh Google dulu free version. Lepas tu dah jumpa jawapan. 15 gig, 15 GB, okey. 15. Okey, kalau itu Google lah. Jadi kalau kita ada video nak submit video presentation dan sebagainya, 15 gig tu rasanya sebulan habis lah.